Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Pengganjian anti gempa Manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Kedua, nuzulul Quran. Ketiga, Lailatul Qadar. Keempat, Aidul Fitri. Kelima, minal aidin wal faizin. Keenam, Maulid dan Maulud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7, kejayaan agama dan negara. 8, ketahanan nasional RI. Dan 9, peradaban dunia. Yang diawali majlis doa. Yang pertama, untuk yang mulia Syekh Abdul Ghaus Qaddasallahu sirruh dan seluruh silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Sulayar Sinarasa wa PPKN usulihim wa furihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, semoga segala hajatnya Allah kabulkan. Bi barakati wa karamati Pangsabas Qaddasallahu sirruh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, untuk pemangku manaqib Haji Ahmad Thayyib dan Ibu Maghfirah, semoga segala hajatnya Allah kabulkan, dipanjangkan usianya, disehatkan, diluaskan rezekinya, selamat dunia akhirat. Bi barakati wa karamati Qaddasallahu sirruh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ketahanan nasional RI, kejayaan agama dan negara serta peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, majlis doa telah selesai. Semoga dalam ijabah Allah. Selanjutnya acara pokok inti manaqib, khidmat amalia dan khidmat ilmiah manaqib. Adapun khidmat amalia manaqib yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Habibi, pembacaan sholawat oleh Ustadz Kadana, pembacaan tanbih oleh Ustadz Jaya, pembacaan Pancasila oleh Ustadz Fendi, pembacaan tawasul oleh Ustadz Dasmuri, pembacaan manqobah dan doanya Kiai Fudholi. Sambutan yang pertama oleh Al-Mukarram Ki Haji Mustafa, dan tabaruk kitab Fadlul Syuhur oleh Al-Mukarram Ki Haji Abdul Aziz. Khidmat amaliyah yang pertama Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Sana Krisdiana, dan khidmat ilmiah yang kedua serta talqin dzikir oleh Ki Haji Ambari Asad. Kepada seluruh petugas agar diestafetkan dan ditutup dengan pembacaan salawat badriyah 3 kali dan Bani Hashim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma khdina tariqal mustaqim, tariqa minallah rabbal alamin, tariqan min ruhi Jibril al-Madin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma khdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqas suhada'i wal mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma khdina tariqal mustaqim, tariqal khulafa'i war-rasyidin, tariqal ulama'i wal-'amilin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal awliya'i wal mukhlisin, tariqas su'ada'i wal faizin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal asfiya'i was-salihin, tariqal mutala'i wal-qanidin. Allahumma salli wa sallim
طريق المستقيم طريق الأسياء والذاكرين طريق الأسياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhatullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu yang bersemayam di Pataban Suryalaya PPKN 1 Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria wanita tua muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikarunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga takkan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir dan batin. Amin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qabriyah Nasabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kepada hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah, hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, mesti belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan.
4. Terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian semestinya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram gemah ripah leh jinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna cager bagar. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sahibul Fatajul Arifin radhiyallahu wa tasallahu sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Pengarsa guru almarhum di barokah Syekh Muhammad Abdul Ghasif al-Mas'ud al-Qadiri ana sabang likum kamil al-faq wa sallallahu sirra al-Fatihah. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebesaran dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini. Salah siji wae kalau. Nah, salah siji wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته أجمل كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم آبائه وأمهاته وأحسن أنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين الشهداء الصالحين وآل كل وصحبه ولروح أبينا آدم وأمنا حواء ومن نسل بينهما إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم سيدنا ومولانا آدم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقربة والتابعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله له الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أئمة المجتهدين والمجتهدين الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية من أرض غورها بيمين شمالها كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أرسل لكم سوريا سنة وجميع الطرق إلى حضرة سلطان الأولى الغوث الأعظم رب العالمين سيد الشيخ وحيد عبد القادر الجيلاني قدس الله وجشاب القاسم بن البغدادي الفقر وسيد سمسر الساقطي وديش حبيب العزمي وديش حسن البصري وديش عبد البرصدي وديش الحمداني وديش عبد الهادي البصري وشبه النقشبندي وحضر الإمام رباني وشمل الحد عبد الغفار الشمسي وديش الضرق بن طلب الدين قالس أبو دربان وعلي الشوط الله مبارك بن محمد الراشد أحمد صاحب الوفاة أجل العربين وأخذ شيخنا المقرب الشيخ محمد عبد الغوث الشيخ ومسلول رضي الله قداس إسرهم ووصولهم وأبرم أهل سلسلتهم والآخذين عنهم كل شيء لله لهم الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الوالدين ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقل أدنا عندك بدعاء الخير كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات من مشرق مغربها من يمين شمالها ومن قابلة آدم ليوم القيامة كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى
حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغضي القرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستر الغمام والكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل العقد وتغضي القرب وتقضى الحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام والكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل العقد وتغضي القرب وتقضى بالحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بالبركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Sufyat al-Abidin wa ya Qawiyal Arham wa ya Habib ar-Rahman wa ya Mujidal Kalamil Qadim wa ya Shifa Asqamis Syaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini segelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Amin.
terutama kepada sahibul hajat panjenenganipun Bapak Haji Ahmad Thayyib beserta istri Hajah Maghfirah dan keluarga besarnya. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Mangkubah ke-39, setiap datang tahun baru memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar bahwa Syekh Abdul Qadir pada suatu saat terbang melayang-layang di atas ribuan manusia di majelis pengajian yang beliau pimpin. Beliau bersabda, tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam kepadaku. Pada setiap datang tahun selalu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan memberi salam kepadaku dan menceritakan apa yang terjadi pada bulan itu. Demikian pula setiap datang minggu dan hari itu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat Allah yang maha mulia, orang-orang yang suka dan duka semuanya itu diberitahukan kepada aku. Pandangan mataku selalu di Lauhil Mahfuz dan aku tenggelam dalam lautan ilmu Allah dan lautan musyahadah. Akulah yang menjadi hujjah Allah, akulah yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, aku guru semuanya. Mangkubah ke-40, Syekh Abdul Qadir diberi buku untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar, Syekh Abdul Qadir pernah berkata, aku diberi sebuah buku yang luasnya sejauh mata memandang untuk menuliskan nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua murid itu telah Allah berikan kepadaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik, apakah ada dalam neraka muridku dan sahabatku? Malaikat Malik menjawab, tidak ada. Syekh berkata, aku bersumpah demi kemuliaan Tuhanku, tanganku atas murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk, maka akulah yang baik. Dan aku bersumpah demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, dua telapak kakiku tidak akan bergeser di hadapan Tuhan kecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama-sama muridku yang masuk surga. Lebih lanjut beliau bersabda, tanganku tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walaupun aku sedang ada di timur dan muridku ada di barat. Lalu muridku itu tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, pada hari kiamat aku akan berdiri tegak di hadapan gerbang pintu neraka. Sekali lagi aku tidak akan bergeser sebelum muridku masuk surga, karena Allah yang maha kuasa telah menjanjikanku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta mahabbah kepadaku, pasti aku menghadap kepadanya bahwa mereka dan malaikat mungkar nakir telah berjanji kepadaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti murid-muridku. Allah maghfur alaihinna fahmi wa amidana fi asrarihim fi kulli waqti wa makan.
ila hadrati sultan awliya'i wa qudwatil asya'i qutbis rabbani wal khawsis somadani asyidi Syekh Abdul Qadir al-Jalani qaddasallahu sir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna amin wa bi asma'i nabiyil mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mustafa tahhir qulubana min kulli wasfi yu'iduna an musyahadati wa mahabbatika wa mijna ala sunnati wal jamaah wa syarih biha sudurana wa yasir biha umurana wa farij biha humumana wa ksib biha humumana wa kfir biha dunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ksil biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa ja'alna biha minal muttabi'in fi syariati nabikal mutasifin bi mahabbatil muhtadin bi hadihi wa siratihi wa tawaffana bi ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafaatihi wa ansurna fi zumratihi wa jiba'il huril muhajjilin wa siya'i sabiqin wa sabil yamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ma'ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bil barakah wal karamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.